wabarakatuh. Ilahamdan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا حضرة القوم ربنا سمع قدر الجيلان وإمة الأربعة ردهم سورة حضرة الجميل القرب من القرية جميل الصدق وحولها سورة حضرة الجميل نار حلبي من القدر أسقى العبد الرحمن أسنى والقسم القدس والقدس الله سرارا من درجات رسولته سورة حضرة الجميل السنة المسجد التقوى والمدرسة الشيخ الأسرات والبنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة بذات وولد الشمال والمدبرية والماضي والمكرم والمطيع والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والموقفين والمسؤولين الذين سبقون بالإيمان ذولا حضرة جميع أهمية القراء وراتب وضرب وجميع المكر القرآن وقال برد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكر الآن رسول الشيخ محمد الرنامين قدس الله سرره ودرجات رسولته سمع حضرة النشأ ونسب شرح مدين شونس وصل وفرز سلسلة رسول حضرة إلى رحمة الله في هذا الكتاب لشد العباد شهزان من عدد زجال العلم عبر مريض وصل وفرز سلسلة رسول حضرة إلى رحمة حضرة المجلس وصل آبائنا وأمهاتنا جداتنا ومشيخنا شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمد رسول الله اعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. وروي أيضا إن امرأة من بني إسرائيل جاءت إلى موسى عليه السلام فقالت يا نبي الله أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت إلى الله تعالى فادعو الله أن يغفر لي ذنبي ويتوب علي. فقال لها موسى وما ذنبك قالت يا نبي الله زنيت وولدت ولدا وقتلته. فقال موسى عليه السلام اخرجي يا فاجرة لئلا تنزل نار من السماء فتحرقنا بسؤمك. فخرجت من عنده منكسرة القلب فنزل جبريل عليه السلام وقال يا موسى الرب تعالى يقول لك لما رددت التائبة يا موسى أما وجدت شرا منها. قال موسى يا جبريل ومن شر منها؟ قال
mayyat rukas sholah amidan muta'ammidan. Intaha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridhai langkah-langkah kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga perjumpaan kita dianugerahi oleh Allah ilmu yang berkah, yang manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Dan semoga dengan berkah majlis ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang sholih, yang sholihah, yang ahli Quran, ahli ibadah fi ta'atillah. Dan semoga dengan berkah majlis ilmu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kesusahan-kesusahan dari jamaah kita semua dan menggantikan kenikmatan agar supaya dalam beribadah bisa khusyuk ya Allah. Dan semoga Engkau berikan kecukupan untuk bekal ibadah, ziarah Makkah wa Madinah, dan semoga ketika menghadap Engkau dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan sholat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kita, baik itu hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah, lebih-lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas tentang ancaman atau dampak dari orang yang meninggalkan sholat. Suatu ketika pada zaman Nabiullah Musa, diceritakan bahwasannya ada seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya aidan inna imra'ata min bani Israil. Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam. Perempuan tersebut datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Faqalat, kemudian si perempuan tersebut berkata, ya Nabiullah, wahai Nabiullah, Nabiullah Musa yang dimaksud, adnabtu dzamban 'aziman. Wahai Nabiullah Musa, aku telah melakukan sebuah dosa, yang mana dosa tersebut sungguh besar, dosa tersebut sungguh agung. Wahai Nabiullah Musa, wa qad tubtu, dan sungguh aku telah bertaubat ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'ullaha, wahai Nabiullah Musa, hamba mohon engkau doakan kepada Allah, ayyaghfirli, agar supaya Allah mengampuni aku, ayyaghfirli dzambi, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosaku,
wa yatuba alayya, dan memberikan taubat kepadaku. Faqala laha Musa, maka kemudian Nabiullah Musa bertanya kepada sang perempuan Bani Israel tersebut, wa ma dzambuki, apa dosa yang telah engkau lakukan wahai perempuan? Qalat, kemudian sang perempuan tersebut menjawab, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah Musa, zina itu sesungguhnya aku telah melakukan perzinahan. Wa waladtu, dan aku telah melahirkan waladan, yaitu seorang anak. Wa qataltuhu, dan aku telah membunuhnya. Apa? Zino ngelahir ke anak, kemudian dipateni anak. Makanya dia mengadu kepada Nabi Allah Musa bahwasannya dia ingin bertaubat, memohon doa kepada Nabi Musa agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Maka apa yang dikatakan Nabiullah Musa? Faqala Musa alaihissalam, maka Nabiullah Musa berkata, ukhruji ya fajirun, ukhruji ya fajiratun li'alla tanzila narum minas sama' fataharraqna bisu'i minki. Ya fajiratun, wahai, ukhruji ya fajirah, wahai perempuan tercela, keluarlah engkau dari sini, li'alla tanzila narum minas sama', agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan api neraka dari langit. Fataharraqna bisu'i minki, yang mana api tersebut akan membakar kita semua dikarenakan kejelekanmu. Jadi tidak doa yang didapat sang perempuan tersebut, akan tetapi Nabiullah Musa ini mengusir perempuan tersebut. Keluarlah kamu dari sini, keluarlah kamu dari desa sini. Karena perilakumu, karena kejelekanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan azabnya, yaitu bisa menurunkan api neraka dari langit dan akan membakar kita semua. Nah, yang terjadi, banyak orang yang berzina kepengin jaluk udan angin, ladange sumure do asap. Jadi ono sing cuma buat kasih minum sapinya saja. Ini gara-gara kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi udan angin. Terus yang ngomong gara-gara proyek itu salah-salah, proyek salah-salah. Lah, kemudian sang perempuan tersebut fakharajat min indihi munkasaratal qalbi, maka sang perempuan tersebut keluarlah dari Nabiullah Musa dengan hati yang sangat sakit, hati yang sangat kecewa. Minta doa kepada Nabi Musa, sudah tidak didoakan, akan tetapi malah diusir. Ya, sungguh malang sang perempuan tersebut. Sehabis perempuan tersebut keluar, fanazala Jibril alaihissalam, kemudian Nabiullah Jibril turun bertemu kepada Nabiullah Musa. Malaikat Jibril turun bertemu Nabiullah Musa dan berkata, waqala, dan berkata, yaitu malaikat Jibril, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, lima rotatta ibada ya Musa, amma wajadta syarran minha. Malaikat Jibril berkata, wahai Nabiullah Musa, sungguh Tuhanmu telah berkata kepada engkau,
lima radadta taibah, kenapa kamu tolak taubatnya perempuan tersebut ya Musa, wahai Nabi Musa? Ama wajadta syarran minha, apakah kamu tidak menjumpai kejelekan-kejelekan yang lebih jelek daripada perempuan tersebut? Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Musa, memangnya tidak ada kejelekan selain perempuan tersebut wahai Musa? Sampai-sampai kamu tidak menerima taubatnya, tidak mendoakan agar supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Kok mbok usir? Kok kamu usir? Qala Musa, Nabiullah Musa bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wa ma syarrun minha, wahai malaikat Jibril, adakah sebuah kejelekan yang mana lebih jelek daripada yang telah dilakukan perempuan tersebut? Sudah zina, dia melahirkan seorang anak, begitu lahir langsung dibunuh. Apakah ada yang jelek daripada itu wahai malaikat Jibril? Qala, kemudian malaikat Jibril menjawab, man yatrukas sholah amidan muta'amidan, ada wahai malaikat Jibril yang lebih jelek daripada orang yang telah berzina, yang telah melahirkan seorang anak kemudian membunuhnya. Itu ada, yaitu yang lebih jelek, yaitu apa? Man yatrukas sholah, yaitu orang yang telah meninggalkan sholat amidan, secara sengaja, muta'amidan, dan berturut-turut. Jadi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, dia tahu bahwasannya sholat itu wajib, akan tetapi dia meninggalkan secara sengaja, itu lebih hina, lebih jelek daripada orang yang melakukan perzinahan, daripada orang yang telah melahirkan bayi dari zina, daripada orang yang mana telah membunuh bayi dari perzinahan tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Makanya yang namanya sholat tidak ada toleransi. Selama masih sadar, masih waras, nyawa masih dikandung badan, bagaimana keadaannya, tetap wajib sholat. Jadi nggak ada toleransi. Pak, saya lagi apa itu? Males. Nah itu wonder malaikat. Nah itu tadi sebuah cerita, sebuah kisah, yaitu ada seorang perempuan yang malang, yang mana ingin didoakan Nabiullah Musa, akan tetapi tidak didoakan, malah diusir. Nah, Nabiullah Musa ini ganas orangnya, ganas. Bahkan ketika mau menyucikan pakaian, katakan pakaian kita terkena najis, kalau kita enak cukup dicuci, dibilas dengan air yang bersih mengalir. Kalau Nabiullah Musa enggak, pakaian jenengan kena kotoran unta semua. Yang kena kotoran unta itu dibolong, ketok, tambal, serang cuci-cuci. Ganas Nabiullah Musa itu. Nah, makanya ada orang yang ingin bertaubat ditolak, malah diusir. Sepetu kono minggat to, marai kampung kurang ubian, ladang-ladang sumure do asap, gara-gara do meteng. Naudzubillah, summa naudzubillah min meteng. Saya ranu bojone, bojoku meteng to. Sembrono. Sing ora ono bojone dan meteng iku sing mari paceklik. Bojoku dhewe meteng gara-gara meteng. Malah salah sasrit ya bahaya.
Ada cekar ngantuk ngajinya, ngantuk malah salah tompo. Gara-gara bojone Pak Ustadz meteng rogan, wah ngono malah Pak Udin pelanggaran ada 10.000 kan. Ada cekar ngantuk. Nah itu tadi perbuatan zina, perbuatan membunuh itu ada yang lebih hina, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu kita harus jaga kita, keluarga kita, anak cucu kita agar supaya menjaga sholatnya. Sebagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian. Ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian, naro, dari api neraka. Salah satunya yang perlu dijaga ialah sholat 5 waktu. Gak mungkin kita nengkreng di surga kemudian melihat anak keturunan kita diucek-ucek, dikumbah, dibakar di api neraka. Gak akan mungkin kita tega. Kita melihat anak kita lagi sakit, panas saja, kalau bisa panas itu dipindahkan ke orang tuanya, itu akan diminta. Itu lagi penyakit di dunia, apalagi nanti siksaan di akhirat. Maka dari itu kita sebagai kepala keluarga khususnya akan dimintain pertanggungjawaban. Bagaimana cara kamu memimpin anak istrimu, bagaimana cara kamu memimpin keluargamu. Apakah sudah engkau arahkan kepada syariat apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya? Itu akan dimintain pertanggungjawaban. Ya, secara sederhana, secara simpel, yang penting kita sudah arahkan, yang penting kita sudah perintahkan. Apabila tidak mau, itu kewajiban kita sudah gugur. Tapi apakah ya begitu? Bener, nang sholat, duk sholat, nak sholat, nok sholat, tidak mau sholat terus kita biarkan. Apakah ya begitu? Biarpun kewajiban kita sudah gugur, ya kembali lagi, apakah kita tega melihat anak keturunan kita, keluarga kita dibakar api neraka? Tidak akan tega. Makanya sampai ilmu fikih mengajarkan, kok lebih dari 10 tahun kok nggak melaksanakan sholat, digebuk, suruh mukul orang tersebut, anak tersebut. Tapi mukulnya membuat hanya menakut-nakuti saja, dalam arti dipukul tapi daerah yang tidak rawan. Kuaplok sirai ya, kopior, waplok pas muka ya, kena mata malah berobat puluhan juta. Nah, di mana yang aman? Bokongi, peno sapu, suwantak bokongi. Aja sikile, tekle malah repot malah. Bokongi, waplok. Kalau nggak sabet pakai sajadah ya, pulang-pulang dari ngaji, Pak Ane sebelum subuh sudah berangkat bangun, mulai anaknya saya ngorok, gebyur banyu sisa. Dan daripada digebyur api neraka, mending gue tak gebyur saiki. Itu, nah itu salah satu wujud kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahnya, kita beserta keluarga kita, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan semoga selalu dibimbing untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا نستغفر رسول أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله على قدر مقدار العظيم. اللهم نسألك علما نافعا فهما وعملا صالحا تقبلا ورزقا واسعا وبركة طيبة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأزواجنا وجيراننا وجماعتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين ولا تجعلنا وإيمان عن الشر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أنال بها زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا في مقدمنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا أصلحته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دين حاجة آخر إلا قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا جمعنا جمعة مرحومة وتفرقنا بعدا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maafkan sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.